शुभोदय योजनार जो फर्मटा आसी आमे ताको केमिति पूरण करबा ता देखंतु प्रथम देछि संपूर्ण नाम आधार अनुसार ताले आधार कार्ड रे जेमिति नाम थिबो सेमिति आमे कोन करबा प्रथम नामटी को आमे फिलअप करबा। एठी आपन टे द्वंद्व रे पड़थिबे कि बहुत गुडी घर देछि ताले देखंतु मु आपन को कहि रखुची कि जो प्रथम जो घर गुडाक सब देछि आमर बहुत गुड़े नाम सब कौन थाए चरण कुमार एमि थाए तेणु करके बहुत गुड़े घर से देदेछि आपन ये चाहिए चरण कुमार जहाँ भी थी बसई पारे ता तलू आपणकर जो टाइटलटा से बसइबे। ताले संपूर्ण नाम आधार अनुजाई आम कौन करवा संपूर्ण नामटा को लिखा। मुझे मो नामटी को मोर फिलअप कर दूची आपण को नामटी को फिलअप करेंगे। द्वितीय 2 नंबर देछि आधार संख्या आपणकर आधार कार्ड रे जो नंबर दिया जाइथिबो आपण कोन करिवे ना सेही नंबर टी को लिखि देबे एठी। तापर देखंतु तृतीय नंबर कौन देछि तृतीय नंबर देछि स्वामी बा पिता नाम आधार अनुजाई आपन देखिए आपण को आधार कार्ड रे जदि आपणकर आपन जदि विवाहित होइतिबे ताले कोन करिवे ना आपणकर आधार कार्ड देखिए जदि केयर ऑफ बा वाइफ पड़थिबो स्वामी को नाम ताले आपण स्वामी को नाम लिखिबे न जदि पिता नाम थिबो ताले पिता नामटा आपण बसइबे। आ जो जहाँकर नाम भी आपण बसइबे एठी टिक मारिबे मु एठी पिता नाम लिखुची तेणु करके मु पिता नाम ऊपर टिक मारुची। तापर चतुर्थ नंबर देछि जन्म तारीख आपणकर आधार कार्ड अनुसार आपण कौन करेंगे ना जन्म तारीखटा को ये बसई देवे। देखंतु मुझे जन्म तारीख पकईदेली पिता नाम भी मोर सर जाइतिला। तापर ये 5 नंबर देछि वर्ग आपण जो वर्ग रे हेतिबे माने होछि आपणकर जदि खंडायत होइतिबो बा साधारण वर्ग रे हेतिबे आपण साधारण पकेबे। अनुसूचित जाति माने एससी एसटी एठी जदि एससी एसटी हेतिबे ताले एठी एससी जदि हेतिबे ताले एससी रे मारिबे टिक आउ जदि आपण एसटी रे हेतिबे ताले एठी एसटी रे टिक मारिबे। शारीरिक भिन्नक्षम देछि शारीरिक भिन्नक्षम हाँ कि ना जदि आपण शारीरिक भिन्नक्षम होइतांती ताले एठी हाँ मारिबे जदि ना ताले एठी ना मारिबे। तापर देछि कोन आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आपण एठी कोन करिवे ना आधार संयुक्त मोबाइल नंबर टी को बसई देबे। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर माने आपणको आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर टी ऐड हेतिबो आपण से मोबाइल नंबर टी एठी कोन करिवे ना लिखिबे। 8 नंबर देछि विकल्प मोबाइल नंबर आपण कोन करिवे ना आपणको घर रो सदस्यंकर जे कोनस नंबर उठे आपण मोबाइल नंबर देई पारिबे। एबे आमे कोन करिवे ना जिला पकेइबा आपणकर जो जिला हेतिबो आपण कोन करिवे सेही जिल्लार नामटा लिखिबे। तापर 10 नंबर देथिला हमर ग्रामांचल निमंते कौन करबा ना क रे होची आमे ग्राम नाम लिखिबा। तापर ख रे होची ग्राम पंचायत नाम लिखिबो। तापर ग रे होची ब्लॉक रो नाम लिखिबो। एइट देइच देखंतु सहरांचल निमंते एठी हमर किछि फिलअप करबा नाही जदि आपण सहरांचल होइतांती ताले सहरांचल आपण फिलअप करिवे। एठी देइच 12 नंबर देखंतु आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक रो नाम आपण लिखिबे केवल आपण नाम लिखिबे। एठी बैंक अकाउंट नंबर पाई किछि दिया जाय नै तेनु करके आपण बैंक अकाउंट नंबर लिखिबे नाही आपण केवल खाली नाम ही एठारे लिखिबे। देखंतु ता पर एपट पेज रे देछि भाग ख बा घोषणानामा एठी देछि मु एतो द्वारा घोषणा करूछि जे पूर्व पृष्ठ रे उल्लिखित तथ्य मोर ज्ञान अनुसार सत्य अटे
ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ, ସାଂସଦ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲର ହୋଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ୍ ବି ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କରିକି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା MP ବା ବିଧାୟକ ଯଦି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଟିକ୍ ମାରିବି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକକରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରିମାଣରେ ଜମି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାର୍ ହେଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ହେଉ, ଏସବୁ ନଥିଲେ ମାଲବାହୀ ଯାନ ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆୟ କ'ଣ ହେଉଥିବ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିକ୍ ସବୁ ବସାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ ବା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ସବୁ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁର ଅଧିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଲି।